हाय हेलो, फिर से आपकी मेरी वीडियोस में स्वागत है सुबीर सहा यूट्यूब चैनल में। फिर से डेली वीडियो लेकर आया हूँ। 4 बजे से 5 बजे तक एक्सरसाइज किया मैंने। उसके बाद दुकान में थोड़ा कुछ ठंडा पीने जा रहा हूँ पासी के शॉप में। वीडियो पूरी लास्ट तक देखते रहिएगा। वॉच द लास्ट वीडियो, ओके। আজকে ঠান্ডা বাতাস আছে অল্প। আরে ঠুঙ্গা ঢুকাই দেওছেন দুটা এই যে বার করছি। এই জলের বোতল দুটা কত হলো? হ্যাঁ 70। এই যে 50। আর কত? আর কিছু না। হয়েছে 20 টাকা আমি পাবো না। 50 টাকা রাখো, আরো দিবা তো আছে না। বাতাস তো আহে, সাইডে বাতাস আর এদিকে কিছু না। তাও ঠান্ডা রাইতে আজকে। Please like and subscribe my YouTube channel Subir Saha channel, okay?